बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान एजीएस बाउल साउथहैम्पटन में सीरीज का तीसरा और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। आज भी 2 मरतबा खेल रोका गया। आज पाकिस्तान ने 23 रन 3 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग्स दोबारा शुरू की और जब अर्ली लंच लिया गया तो पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर 41 रन था। आज असद शफीक आउट हुए, उनकी विकेट भी जिमी एंडरसन ने हासिल की और कप्तान अजहर अली स्ट्रगल में मसरूफ थे। उन्होंने 52 गेंदों पर 10 रन बनाए थे और उनके साथ फवाद आलम थे जो 5 रन पर नॉट आउट थे। इस टेस्ट मैच के हवाले से बात करेंगे आज के शो में, और जैक क्रॉली पर हमने एक पैकेज बनाया, उसके हवाले से बात करेंगे। फिर हॉकी के हवाले से भी आज थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन क्रिकेट के हवाले से जब हम बात करेंगे तो क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमें वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात, जो क्वालिफाइड क्रिकेट कोच भी हैं। और यासिर अरफात ने 3 टेस्ट, 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस और 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। 2009 का जो वर्ल्ड T20 पाकिस्तान जीता था, यासिर अरफात उस टीम के रुकन थे। हम यासिर अरफात से पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम यासिर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड साउथहैम्पटन टेस्ट के हवाले से, और वापस आएंगे तो यासिर अरफात से गुफ्तगू के सिलसिले का। और अब एक ताज़ा तरीन आपको इत्तला देते चलें कि दोबारा इंग्लिश टीम के खिलाड़ी अपने कप्तान जो रूट की क़यादत में मैदान में जा रहे हैं। 2 मरतबा खेल रुका और पाकिस्तान का स्कोर 41 रन 4 विकेटों के नुकसान पर था। सबसे पहला टारगेट पाकिस्तान के लिए 383 रन का होगा कि फॉलो ऑन से बचा जाए। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर, इंग्लैंड से वीडियो लिंक पर। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। यासिर, पाकिस्तान 41 पे 4 22 ओवर्स में, और जो रन रेट है पाकिस्तान का 1.86 22 ओवर्स में, आप क्या समझते हैं इतना डिफेंसिव जो खेल है, इसकी क्या वजह है? इसकी सीधी सी वजह है, जिस तरह की पाकिस्तान ने इस पूरी सीरीज में क्रिकेट खेली है, सारे डिपार्टमेंट्स अगर आप देखें, बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, इवन फील्डिंग में भी देख लें, हमने कैचेस बड़े ड्रॉप किए और ये चीज बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है हमारी बैटिंग में कि कितने हमारे प्लेयर जो हैं अंडर प्रेशर हैं। स्पेशली 2 दिन फील्डिंग करने के बाद जितना उन पे, एक तो थकावट तो एक अलग चीज है, बट मेंटली और फिजिकली ये बिल्कुल इतने टायर्ड हो चुके हैं और इतने अंडर प्रेशर है। आपके देखें इनकी बैटिंग में नजर आ रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी जो बॉलिंग अभी यंगस्टर्स हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर बैटिंग पे हमें थोड़ी उम्मीद थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाबर आजम से एक्सपेक्टेशन से उन्होंने एक आधी इनिंग अच्छी खेली, शान मसूद ने पहले मैच में खेली, मगर अब तो टोटली बहुत सी ऐसी खामियां और ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जिन पे काम करने वाला है। लेकिन जो कोचेस की फौज है, जफर मौज, बड़े बड़े नाम, मिसबाउल हक, वकार यूनुस खान, मुश्ताक अहमद, ये सब वहां मौजूद हैं। तो आप नहीं समझते बॉलिंग जिस तरह की आप तो खुद भी बॉलिंग करते रहे, ऑलराउंडर रहे, और बॉलिंग जिस तरह की नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में यासिर कहा जा रहा है कि ना तजुर्बाकारी की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर सके, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली नहीं है। आप क्या कहेंगे कि बॉलिंग के शोबे में पाकिस्तान को मायूसी नहीं हुई इस सीरीज में? बिल्कुल, ना तजुर्बेकारी की आपने बात की तो बिल्कुल, अगर आप देखें शाहीन और नसीम शाह की अगर आप फर्स्ट क्लास के मैचेस देखें तो हार्डली किसी ने कोई 10 मैच खेले हैं, किसी ने 15 मैच खेले हैं। तो इतनी देखिए, जब तक आपकी बैक पे या आपके अंडर द बेल्ट आपकी इतनी बॉलिंग आपने फर्स्ट क्लास में ना की हो, तो टेस्ट क्रिकेट में खेलना और आके यहाँ परफॉर्म करना, जो कि सबसे मुश्किल कंडीशन किसी भी क्रिकेटर के लिए होती है, वो इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है। तो वो चीज हमें वादे नजर आई कि इनएक्सपीरियंस हमारे बॉलर्स में था। ऑल्दो हमारे जो कोचेस थे, कोचिंग स्टाफ था, वो बड़ा कह रहे थे कि हम एक्साइटेड हैं कि इनकी 90 माइल्स एन आवर स्पीड है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कि अगर कोई नॉन क्रिकेटर ये बात करे तो समझ आती है, मगर अगर खुद क्रिकेटर अगर ऐसी बात करें, कोचेस अगर ऐसी बात करें कि यार इन लड़कों में एक्साइटेड, हम खुश हैं कि इनकी स्पीड इतनी अच्छी है, तो मगर टेस्ट क्रिकेट के बिल्कुल भी वो उसके लिए वो तैयार ही नहीं थे, जो कि हमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आया कि एंडरसन और ब्रॉड को आप देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर 90 माइल्स अगर वो करते भी हैं तो एक स्पेल करेंगे, 2 स्पेल करेंगे, मगर टेस्ट क्रिकेट जो है 5 दिन की क्रिकेट है, आपने बैक टू बैक आके स्पेल करने हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पे उतनी बेस करनी है। और आपने एक्सपीरियंस की बात की तो वो बिल्कुल हमें नजर आया कि जब कोई आपका प्लान ए नहीं चलता तो प्लान बी होता है या प्लान सी होता है, बिल्कुल उसकी हमें कमी नजर आई बॉलिंग में लाइन।
اور ایک اور چیز یاسر کہ پاکستان کی اگر آپ بیٹنگ کی بات کریں تو پاکستان کے بیٹسمین بیشتر بیٹسمین اس سیریز میں یا تو سلپ میں کیچ آؤٹ ہوئے یا ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوئے. تو آپ اس کی ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ کیا انگلش وکٹس پر یقیناً یونس خان نے انہیں بتایا ہوگا, مصباح خود بھی کھیل چکے ہیں, انہوں نے بھی بتایا ہوگا, کیا انگلش وکٹوں پر ہم کرکٹ کھیلنا بھول گئے؟ وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے بیٹسمین زیادہ تر سلپ میں یا وکٹوں کے پیچھے کیچ آؤٹ ہوئے یا ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوئے؟ بالکل مشکل کنڈیشن تو اوبیسلی ہوتی ہے جب اسٹورٹ براڈ اینڈ اینڈرسن کے سامنے جب آپ آتے ہیں اور اسپیشلی ڈیو بال اوور کلاس کنڈیشن ہوتی ہے تو اوبیسلی ہر بیٹسمین کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پرانے جو ہمارے پلیئر ہوتے ہیں جس طرح وہ بھی اسٹرگل کرتے تھے, مگر وہ بڑے پلیئر یا لیجنڈ اسی لیے بنے کہ وہ اس مشکل ٹائم کو سروائیو کرتے تھے, اس پریشر سے وہ نکل کے پرفارم کرتے تھے. مگر یہی ہم نے دیکھا ہے کہ ان بیٹسمین میں وہ کوالٹی نظر نہیں آ رہی کہ انڈر پریشر آ کے کیسے پرفارم کرنا. جس طرح ابھی اظہر علی کھیل رہے ہیں یا فواد عالم ابھی کریز پہ موجود ہیں, تو یہاں سے پتہ چلے گا ان کے نروز کا, ان کے کس لیول کے یہ پلیئر ہیں. تو مجھے یہ نہیں لگتا جس طرح ابھی ان کی بالنگ ہو رہی ہے اور ہمارے جو مینٹلی جو ڈریسنگ روم کا ماحول یا ہماری جو ٹیم کا ماحول ہے وہ اتنا اچھا لگ نہیں رہا کہ ہم لوگ اس میچ کو بھی بچا پائیں گے. اظہر علی 81واں ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں, اسد شفیق نے 77 ٹیسٹ میچز کھیلے, دونوں پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کی بیک بون ہے, لیکن دونوں اس سیریز میں بری طرح سے ناکام ہوئے. پھر ہم نے یاسر بابر اعظم کے لیے اتنی ہائپ کریٹ کر دی کہ بس بابر اعظم کو وراٹ کوہلی اور ایئن اسمتھ سے ملا دیا, اور آپ نے شروع میں جس طرح کہا اس نے ایک اننگز بڑی اچھی کھیلی, 60 سے زائد رنز بنائے, لیکن بابر اعظم بھی انڈر پریشر ہے. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ معذرت سے میں کہوں گا اس بات کو کہ ہمارے جو ایکس ٹیسٹ کرکٹرز یا جو میڈیا پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے پلیئرز کو جو حالیہ مطلب ابھی انہوں نے کچھ میچز کھیلے نہیں ہیں تو ان کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جس طرح ابھی حیدر علی جو ٹیم میں ہے ورلڈ T20 کے لیے ان کو اب کمپیئر کرنا شروع ہو گیا کہ بابر اعظم پہ. ابھی انہوں نے وہ انٹرنیشنل کرکٹ کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے, ان کو کمپیئر کر رہے ہیں. سملرلی آپ نے جس طرح بابر کی بات کی تو بالکل ہمیں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہر پلیئر کی اپنی کلاس ہوتی ہے, اپنی وے آف پلئنگ ہوتی ہے, ہر بندے کی اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہے. تو ہمیں کسی سے کمپیئر کرنے کی ہم الٹا پریشر ڈال دیتے ہیں اپنے پلیئرز پہ, جو کہ سراسر غلط ہے پلیئر کے لیے. اظہر علی کی کپتانی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس اننگز میں جو انگلینڈ نے کھیلی جس میں سے 583 رنز 8 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کی, ایک مرحلے پر 127 پہ 4 ان کی وکٹیں گر گئی تھیں. تو پھر اس کے بعد ہم نے پچھلا میچ بھی آپ کو یاد ہوگا 117 پہ انگلینڈ کے 5 آؤٹ ہو گئے تھے اور ہم مانچسٹر ٹیسٹ ہار گئے. تو اظہر علی کی کپتانی میں آپ کو نظر آیا, لوگ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ کوئی آؤٹ آف دا باکس چیزیں نہیں کرتے, روٹین کی کپتانی, دفاعی کپتانی, جس سے پاکستان جو تھا پچھلے ٹیسٹ میں بھی انیشیٹو لوز کر گیا, مانچسٹر ٹیسٹ میں ہار گیا, اور یہاں پر بھی ہم پہلی اننگز میں انیشیٹو لوز کر گئے. بالکل اظہر علی کی اگر آپ بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ اظہر علی میں وہ کوالٹیز ہیں جو ایک شروع انٹرنیشنل کپتان میں ہونی چاہیے. میں پھر ایک دفعہ پھر بات یہ تھوڑا پیچھے جاؤں گا کہ جب سرفراز کو ہٹایا تو یہ میرا خیال میں تھوڑا جلدی کیا تھا. اگر تھوڑا ویٹ کیا جاتا, ان کو ساتھ رکھا جاتا تو ایک وائس کپتان ساتھ رکھ کے آپ تیار کر سکتے تھے, گروم کر سکتے. اظہر علی نے خود سیلف انہوں نے کہا تھا کہ میرے پہ کپتانی کا پریشر ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے 1.5 سال پہلے آئی تھی ون ڈے کی کپتانی سے ریزائن بھی کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بورڈ کی بڑی غلطی تھی کہ ان کو دوبارہ کپتان بنایا گیا, کیونکہ ان پہ بھی کافی پریشر پڑا, جس طرح آپ ان کی پرفارمنس اگر آپ دیکھیں تو وہ کافی نیچے آئی ہے کپتان بننے کے بعد. تو وہ کوالٹیز اظہر میں نہیں ہے جو اسٹریٹ اسمارٹ کرکٹر یا جو کپتان ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول کا جو ہوتا ہے ان میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں. لیکن اب کیا کریں, ہم دیکھیں نا اتنا ہم نے لوگ الزام لگاتے ہیں. اب واللہ علم صحیح ہے کہ مصباح الحق بھی دفاعی حکمت عملی اختیار کیا کرتے تھے, اظہر علی بھی دفاعی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہیں, اور ایک ایسا کمبینیشن بن گیا جس میں ہم بیک فٹ پر جا رہے ہیں بجائے اگریشن شو کرنے کے ڈیفینسو ہو گئے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل یہ بات ایک حد تک ٹھیک بھی ہے, مگر ہمیں یہ جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں جس سے آپ نے بات کی کپتانی کی یا کوچنگ سٹاف جو ہوتا ہے یا کسی بھی پلیئر کو آپ نئے پلیئر کو موقع دیتے ہیں تو یہ بہت ہی کریٹیکل اور بڑے کروشل ہوتے ہیں کسی بھی پلیئر کے لیے اور کسی ملک کے لیے. تو جب بھی ہم کپتان کو کریں تو شارٹ ٹرم ہمیں کبھی بھی فیصلے نہیں کرنے چاہیے, ہمیں لانگ ٹرم فیصلے کرنے چاہیے. اگر شارٹ ٹرم بھی ہے تو لانگ ٹرم کا بھی ہمارا پلان ہونا چاہیے, تو ہمارا لانگ ٹرم کبھی بھی پلان نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے یاسر, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ویڈیو لنک پر, آپ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یاسر عرفات ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر انگلینڈ سے موجود ہیں, پاکستان کے سابق ٹیسٹ آل راؤنڈر. پاکستان نے اب تک 4 وکٹوں کے نقصان پر 45 رنز بنا لیے. اظہر علی اور فواد عالم کریز پر موجود ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یاسر عرفات سے مزید بات کریں گے. کہیں جائے گا نہیں, اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز.
ब्रेक के बाद एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ वीडियो लिंक पर इंग्लैंड से मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात, जिनसे हम इस टेस्ट मैच के हवाले से बात कर रहे हैं। आज तीसरे दिन का खेल जारी है साउथहैम्पटन टेस्ट का, और पाकिस्तान ने अब तक 50 रन 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर लिए। अजहर अली और फवाद आलम क्रीज पर मौजूद हैं। आज असद शफीक 5 रन बनाने के बाद जिम्मी एंडरसन की गेंद पर स्लिप में जो रूट के हाथों कैच आउट हुए। पाकिस्तान के लिए पहला मरहला 383 रन को अबूर करना है ताकि फॉलो ऑन से बचा जा सके। यासिर, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम खासे दबाव में, और आप समझते हैं कि फॉलो ऑन से बचना पाकिस्तान के लिए जुए शीद लाने से कम नहीं होगा? बिल्कुल, तो कोई मुआवजा ही हो, मुआवजा यही है कि अब कोई बारिश ही हो, क्योंकि नजर नहीं आ रहा जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, जिस तरह की हमारी टीम अभी खेल रही है क्रिकेट। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुआवजा हो, मगर फिर भी हम होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ये कोई ऐसी चीज हो जैसे जिस तरह अजहर अली है वो परफॉर्म करे, या फवाद आलम ने जो कम बैक किया है तो उनको दोबारा जो मौका मिला है, तो ख्वाहिश यही है कि फवाद परफॉर्म करे दोबारा और परमानेंट इस टीम का मेंबर हो, जिनकी हमें पाकिस्तान टीम में जरूरत है, फवाद आलम की। सही। अच्छा, हम थोड़ी सी जैक क्रॉली की बात करते हैं। आप तो काउंटी क्रिकेट खेलते रहे, आप कैंट से भी खेले हैं यासिर? जी, मैं कैंट से खेल रहा हूँ, कैंट से ही है जैक क्रॉली। हाँ, मुझे पता है जैक क्रॉली जो है कैंट से हैं, 13 साल के थे, अंडर 13 खेले। आपको कभी इनके साथ खेलने का इत्तेफाक हासिल हुआ? नहीं, मैं इनके साथ ही, मैं सैम बिलिंग वगैरह हैं वो जो कैंट से खेलते हैं, जो दिल्ली के साथ मैं खेला, मगर जैक जो है ये काफी छोटे थे। हाँ। और बड़ा अच्छा देखिए, अंडर 13 की आपने बात की तो बिल्कुल ये ऐसे ही है कि यहाँ पे सिस्टम है कि जो प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट की जाती है वो छोटी सी अंडर 13, 14, 15 से इन प्लेयर को तैयार किया जाता है, जो कि आपने देखा कि जो ईसीबी ने इन्वेस्टमेंट अपने प्लेयर पे की हुई थी, जो आपको नजर आई अगले 10 सालों में जो ईसीबी ने इन्वेस्टमेंट की थी अपने प्लेयर पर, तो आपने देखा कि हालांकि वो भी 22 साल के हैं, मगर वो डॉन ब्रॉडमैन, लैन हटन और इस तरह के प्लेयर के साथ, गैरी सोबर के साथ कंपेयर किए जा रहे हैं कि जिन्होंने 250 स्कोर किया बहुत ही कम, छोटी एज में। आपने ये बात की, दरअसल गैरी सोबर्स ने अपनी जो पहली टेस्ट सेंचुरी थी वो ट्रिपल सेंचुरी की सूरत में बनाई। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं, गैरी सोबर्स, बॉबी सिम्पसन और उनके अलावा भारत के करुण नायर, जिन्होंने अपनी जो पहली टेस्ट सेंचुरी थी वो ट्रिपल सेंचुरी की सूरत में स्कोर की। एक पैकेज यासिर हम पहले दिखाते हैं अपने नाजरीन को जैक क्रॉली के हवाले से, और जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी आपसे मजीद इनके हवाले से बात। पैकेज देखा, बात करते हैं यासिर अरफात से। यासिर, पैकेज में सारी चीजें शामिल थी। आप समझते हैं कि जहनी तौर पर वो बड़े स्ट्रॉन्ग नजर आए, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे? आप देखें कि अगरचे इंग्लैंड की 4-5 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, क्या कहेंगे उनके मेंटल टेम्परामेंट के हवाले से? बिल्कुल, जिससे मैंने पहले भी अभी बात की, आपने जैक क्रॉली का बताया कि अंडर 13 से सारे वो पूरे सिस्टम से ऊपर आए, तो ये इन्वेस्टमेंट होती है। जैक क्रॉली और भी कई प्लेयर अगर आप देखें, हम बटलर की बात करते हैं, हम और भी प्लेयर्स की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल थ्रू सिस्टम आते हैं कि अंडर 15 के, अंडर 19 के, और एक ही टूर इंग्लैंड लॉयंस की टूर होती है। इन पे साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, डिफरेंट कोचेस काम करते हैं, कि न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, तो ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट की जाती है लॉन्ग टर्म, जो कि आपने देखा, जो कि हमारे मुल्क में लैग कर रहे हैं। मैं एक एग्जांपल अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की और इन्वेस्टमेंट की बात यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि एमआरएफ जो मद्रास रबर फैक्ट्री, जो आपने सुना भी होगा, एमआरएफ के नाम से मशहूर है, वो 33 साल पहले वो एकेडमी फास्ट बॉलर्स के लिए बनाई थी। तो जो एक मिथ थी वहां पे कि जी फास्ट बॉलर इंडिया में नहीं आते, तो आपने देखा डेनिस लीली को उन्होंने हायर किया पहले, उसके बाद जब 2012 में उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने मैगरा, ऑस्ट्रेलियन बॉलर है, तो उनको रख लिया। तो अब अगर आप इंडिया की बॉलिंग लाइनअप देखें तो ऑलमोस्ट उनके पास देखिए 90 माइल्स के आम बॉलर वहां पे मौजूद है। तो हमें भी ये प्लान करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए राइट प्लेयर और राइट कोचेस पे। तो आप अपने लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, आपने माशाल्लाह आप लेवल 4 कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो अब जो कोचेज नए भर्ती किए गए हैं, बाद लोग कहते हैं कि या तो दोस्ती यारी की बुनियाद पर भर्ती किए गए, या इसलिए भर्ती किए गए कि वो टेलीविजन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बोला करते थे। आप समझते हैं इतने सारे कोचेज तो ऑलरेडी पहले ही थे, अब ये कोचेज जो भर्ती किए गए और 4 कोचेज वापस आएंगे इंग्लैंड से, समझते नहीं कि कोचेज का जुम्मा बाजार लग जाएगा? ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर उसमें ये है कि काफी मेरे कोलीग्स हैं, मेरे दोस्त भी, बल्कि मैंने उनको विश भी किया जिन लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिली है। अच्छा, ये चीज है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये देखने वाली है कि ये लोग इनमें कोचेज जो है वो अप टू डेट लाइक मॉडर्न क्रिकेट से आशना है, उन्होंने खेली हुई है, उनको एक्सपोजर है, और कितना मतलब ये
کتنا اچھا یہ پرفارم کر سکیں گے ایز اے کوچنگ. ایز اے پلیئر میں کوئی دوسری بحث ہے ہی نہیں کہ اگر وہ بڑے پلیئر تھے تو اچھے پلیئر تھے، اور کوچنگ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. ہم نے پاس میں دیکھا کہ ہمارے کئی ایسے کوچنگ جو آئے جو کہ بڑے نام تھے مگر وہ اس طرح کی ریزلٹ پروڈیوس نہیں کر سکے. تو ہمیں یہ چاہیے وہ تو اگر ہے مگر کتنا کوالٹی ہے اس میں، کوچنگ کی کوالٹی کتنی اچھی ہے، یہ سب سے اہم ہے دیکھنے والی. مگر ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ اتنے زیادہ کوچز کے ہونے سے میری اپنی جو رائے ہے وہ پلیئرز پہ بھی سم ٹائم پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار میں ایک کوچ کی بات مانوں یا میں دوسرے کوچ کی بات مانوں. تو یہ تھوڑا سا میرے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ فیوچر میں آنے والے پلیئرز کے لیے تھوڑا سا پرابلم ہوگا کہ جب وہ اتنے سارے کوچز ہوں گے، اچھے کوچز ہونے چاہیے، کوالٹی کوچز ہونے چاہیے، بٹ لمیٹڈ کوچز ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ. یاسر عرفات پاکستان کے فارمر ٹیسٹ آل راؤنڈر ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر انگلینڈ سے موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. یاسر نے بھی اپلائی کیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ میں جب وقار یونس شامل ہوئے تھے، لیکن ان کو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی. یہاں پر تو جسے پیا چاہے وہی سہاگن والی بات ہے. ایک بریک لے رہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے. آپ کی کچھ ٹیلی فون کال بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ایکسپریس اسپورٹس پیج میں. اور بریک پر جانے سے قبل ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود تھے انگلینڈ سے پاکستان کے سابق ٹیسٹ آل راؤنڈر یاسر عرفات. اگر آپ ٹیلی فون کالز کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو کراچی کا کوڈ 021 ڈائل کر کے 3580-3817 پر کال کریں اور اپنی رائے کا کرکٹ کے حوالے سے اظہار کریں. اس وقت پاکستان کا اسکور 61 رنز ہے 4 وکٹوں کے نقصان پر. فواد عالم 11 رنز پر کریز پر موجود ہیں اور ان کے ساتھ اظہر علی اس وقت جو ہے وہ کریز پر موجود ہے. اظہر علی نے 21 رنز بنائے جبکہ فواد عالم کا انفرادی سکور 12 رنز ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب وقاص بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی وقاص کیا کہنا چاہیں گے؟ مرزا صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ ایک بہت پرانے نظر رکھنے والے ہیں اسپورٹس پر، اور میرا جو سوال ہے یہ ایک بہت پرانا سوال ہے اور بہت ویلڈ سوال ہے، اور میں امید کروں گا کہ کرکٹنگ بورڈ کے تھنک ٹینکس اس کا جواب بھی دیں گے. آپ سوال کیجئے، وقت کم ہے میرے پاس، جلدی سے. جی سب سے پہلی چیز یہ کہ دیکھیں جو ابھی کا ٹیسٹ میچ ہے اس میں ہمیں کہیں کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آئی ہے، کہیں کوئی مینجمنٹ نظر نہیں آئی ہے، کہیں کوئی سائیکولوجیکل افیکٹ نظر نہیں آیا. ایسا لگ رہا ہے یہ بچوں والی کرکٹ کھیل رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ وہ ادارہ ہے سر جو اس قوم کے کھربوں روپے سالانہ استعمال کر رہا ہوں. بالکل یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے، ٹیم میں اسپرٹ نظر نہیں آ رہی. آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، بہت بہت شکریہ. وقاص کراچی سے ہمیں کال کر رہے تھے. ایک اور کالر اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جمشید بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جی جمشید کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ اچھا کرکٹر ہونا ضروری نہیں کہ اچھا کوچ بھی ثابت ہو. ان سے اب ہم یہ بات کریں گے، یہ ہمارے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں تو یہ کہیں گے کہ ہمیں وقت دے. اچھا کہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو. کہ یہ کرونی کا مائنڈ سیٹ کرکٹ کا آپ نے دیکھا جیسے وہ کھیل رہا تھا. جی جی. تو اس کا باڈی لینگویج دیکھیں اور اس کی شاٹس دیکھیں، یقین ہی نہیں تھا. اور 22 سال کا وہ نوجوان کھیل رہا ہے. ہمارا اظہر علی جو یونس اور مصباح کے ساتھ جب کھیلتے تھے سینچریاں کرتے تھے، اب ان کے اوپر دباؤ آیا تو کوئی شاٹس نظر ہی نہیں آ رہی. آپ کی بات بالکل صحیح ہے جمشید، بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں سیالکوٹ سے کال کیا. لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور ڈیفنسو مائنڈ سیٹ، کپتان کا جو ناقص کپتانی، بہت ساری چیزیں، پھر بیٹسمینوں کا انڈر پریشر ہونا، یہ سب چیزیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اتنی سود مند ثابت نہیں ہوئی ہیں اس دورے میں. انگلینڈ کے دورے میں جب پاکستانی کرکٹ ٹیم گئی تھی تو سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید نے کہا تھا کہ اس سیریز میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بلا وجہ کے بیانات دے رہے ہیں، ٹیم کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن ٹیم کی کارکردگی سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے جو پرفارمنس دی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ہم جیتا ہوا ٹیسٹ میچ مانچسٹر کا ہار گئے. اس وقت ٹیلی فون لائن پر چکے ہیں، وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان میں سینئر اسپورٹس اینکر سید یحییٰ حسینی نے، جو اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں جیو نیوز پر اسکور کے نام سے. ان سے ہم بات کرتے ہیں جو کوچز کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں. السلام علیکم یحییٰ. جی وعلیکم السلام اقبال بیگ صاحب. یحییٰ یہ بات لوگ کہہ رہے ہیں، یہ پرسپشن ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان تمام سابق ٹیسٹ کرکٹرز کو جن میں سے بیشتر کرکٹ بورڈ پر تنقید کرتے تھے انہیں اپنے فولڈ میں لے لیا ہے تاکہ وہ خاموش ہو جائیں. آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ اقبال بیگ صاحب اگر ان کرکٹرز کو لیتے جو بورڈ پر تنقید کرتے تھے تو میرا خیال ہے کہ پھر شاید بورڈ کے پاس
जगहें कम पड़ जाएंगी, और ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं। लेकिन जिन क्रिकेटर्स को लिया है वो तो बेचारे अपने लिए फाइट नहीं कर सके, तो वो इस टीम के लिए क्या फाइट करेंगे। मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाह रहा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट क्रिकेटर हो वो एक अच्छा कोच भी होगा। और आजकल एक कोच के हवाले से बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, और उनके एक रिश्तेदार ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ दिन पहले जो है बहुत ज्यादा आड़े हाथों तनकीद का निशाना बनाया था। सबसे ज्यादा तनकीद उनके ऊपर की जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर वो बड़ी तनकीद कर रहे थे, और आज वो पाकिस्तान के एक टीम के कोच बन गए हैं। तो ये माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो क्रिकेटर्स अपने करियर में जिस तरह क्रिकेट खेले हैं वो आज कोचिंग की बात कर रहे हैं। न सिर्फ वो कोच बन गए, वो सिलेक्टर भी बन गए। या जो नई सिलेक्शन कमेटी, अब आप मुझे बताइए ना कि पुराने लोगों को फारिग कर दिया गया, लोग सवाल उठा रहे हैं। कल मैंने मुदस्सर नजर का एक वीडियो पैगाम दिखाया जो उन्होंने कहा जिन लोगों को हम रखना चाहते थे उस वक्त नहीं रखा, और बोर्ड ने अपनी मर्जी से दोस्ती यारी, मुदस्सर नजर ने तो दोस्ती यारी का नाम दिया। तो आप नहीं समझते कि लोगों को अकोमोडेट किया गया है? सिर्फ बहुत छोटा लफ्ज है ये, दोस्ती यारी का पुख्ताया गया है। आसान लफ्जों में अगर मैं ये कहूँ, सकलैन मुश्ताक साहब कह रहे थे कि 360 एंगल के साथ हमने इंतहाई ईमानदारी के साथ हमने ये सिलेक्शन किया। तो सिर्फ एक सवाल का जवाब सकलैन मुश्ताक साहब मुझे दे दें, और वो सवाल ये है कि आप एक ऐसी टीम के कोच को कैसे हटा सकते हैं जिसकी टीम चैंपियन बनी हो? जी, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल पंजाब जूनियर की। वो कैसे हट सकते हैं? या तो आप बताते, और जिन कोचेस को आपने बताया है और उन कोचेस के आदाद शुमार हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उनको किस बुनियाद पर आप लेकर आए हैं। तो इकबाल बेग साहब, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है, और वो जो कुछ दिन पहले जावेद मियादाद साहब ने कहा था कि बाहर से लोगों को लाकर बिठा दिया गया, तो वो बैक पैक करेंगे और चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सड़क पर आ गई है। लेकिन जिस जगह पे, जिस नेट पर हम पहुंच चुके हैं, या जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, आपने खुद देखा, आप माशाल्लाह बड़ा माइनॉरिटी क्रिकेट को कवर करते हैं कि टेस्ट सीरीज में हमारी टीम बिल्कुल एक बिखरी बिखरी टीम नजर आई है, कोई स्प्रिट नजर नहीं आती। कप्तान को देख लें और बॉलर्स को देख लें, तो आप नहीं समझते ये लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? हम बांग्लादेश को बुला के हरा देते हैं, हम श्रीलंका को हरा देते हैं और खुशियां मनाते हैं। इकबाल बेग साहब, बात दरअसल ये, मैंने तो कुछ दिन पहले ये मेंशन कर दिया था कि इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम का जितना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। बहुत सारे लोग नाराज हो गए। स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ी सी हॉकी की बात करेंगे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़ KHA हॉकी ग्राउंड में फ्लड लाइट्स जो थी वो लगाई गई थी सिंध हुकूमत की तरफ से, और उनको अब 14 अगस्त के मौके पर ऑन किया गया। इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से। हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल तो नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद कराची में हॉकी के फ़रोग के लिए, क्योंकि एक ज़माना था कराची से बड़े बड़े नामवर हॉकी प्लेयर्स निकले जिन्होंने पाकिस्तान के सब जलाली परचम की सरबलंदी के लिए कारनामे सर अंजाम दिए। लेकिन अब कराची में हॉकी की रिवाइवल के लिए कराची हॉकी एसोसिएशन जिस तरीके से काम कर रही है वो सबके सामने है, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। और कराची हॉकी एसोसिएशन ने जो उसका ग्राउंड है गुलशन इकबाल में, वहां पर फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं कोशिशों से। एसोसिएशन के सरपरस्ते आला एडमिरल वाइस एडमिरल रिटायर्ड आरिफुल्लाह हुसैनी है, उसके अलावा जो उनके सेक्रेटरी हैं KHA के हैदर हुसैन है, और भी दीगर हनीफ खान, ओलंपियन समीउल्लाह, सारे लोगों की मुश्तरका कोशिश है। कराची हॉकी एसोसिएशन के मैदान पर फ्लड लाइट्स लगी, और फ्लड लाइट्स को जो चूंकि उसमें मैच हुआ, और मैच में कौन मौजूद थे? सिंध के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सैयद इम्तियाज अली शाह। इम्तियाज अली शाह साहब स्पोर्ट्स लविंग आदमी है, वो सिंध गेम्स भी कराना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इस शाह लतीफ भिटाई की धरती सिंध से खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इजहार के मौके मिले ताकि वो पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सकें। हमने पहले तो एक पैकेज आपको दिखाते हैं कि इम्तियाज अली शाह साहब वहां चीफ गेस्ट थे। जो 14 अगस्त को एक मैच हुआ फ्लड लाइट्स में, अब बरती कुमकुमों में खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। पहले एक पैकेज देखते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन से बात करें। सब्ज रंग की ये एक्चुअली हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान स्टेडियम, जिसका नाम अब अब्दुल सत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम रखा गया, वहां से निकाली गई क्योंकि वहां नीली ऑस्ट्रोटर्फ जो जदीद है वो बिछाई गई और यहां लगाई गई है। तो अब देखते हैं कि KHA के हॉकी ग्राउंड में कब नीली ऑस्ट्रोटर्फ लगती है। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है KHA के सेक्रेटरी, साबिक इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी जो पाकिस्तान की
چیمپئنز ٹرافی اور دیگر بڑے ٹورنامنٹس میں نمائندگی کر چکے ہیں. انٹرنیشنل حیدر حسین ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حیدر. ڈپارٹمنٹ میں ہو لوگ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا اسپورٹ پروان نہ چڑھے. جو ہمارا ڈکلائن گیا ہے یہی وجہ یہ مین فائنل ہے ہماری اسپورٹس کی. بہت بہت شکریہ حیدر, میرے پاس وقت کم تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. حیدر حسین ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے KHA کے